টিকিলি টিকিলি রে তোর লাল টিকিলি জীবন নিয়ে লিছে রে টিকিলি টিকিলি রে। বাহ, মানে নিজে তো মার খাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে মার খাবার প্ল্যানিং করে নিয়েছে। বলে এ গো মসি গো, যাই হোক শৈলেন্দ্র ছিল বলে বলে গেল তোর বিহার দিনে তোর ছামড়ায় আগুন লাগাই দিব, কিন্তু তোমাদের যদি এই ছেলেটা হইতো তাহলে কি বলতো বলো না? কি বলতো দাদা? হে তোর বিহার দিনে রে সোনা তিনবার ভোজ খাই দিব নাকি? দুটা করে ছোট মিষ্টি তো পাবো, তাতে খাসির মাংস খাবো, বেটি ছেলের জন্য কাইতে যাবো, ভাবিস নিয়া বুঝলি? বিরাট বোঠানি দেখাচ্ছি গো। দাদা একটা কথা তোমাদেরকে আরো ভালো করে বলে দিচ্ছি, তোমাদেরকে ভালো করে, এই बेटी शिकार में क्यों जावे ना है? कारण ये जो लड़कियों का बाल है ये सब लड़कों को फंसाने का जाल है। ये जो लड़कियों का बाल है ये सब लड़कों को फंसाने का जाल है और चूस लिए हर लड़कों का खून, इसीलिए ये सब लड़कियों का होठ देखो लाल है, जब काड़ा खाइए से बाप लगी चिन्ना तो खून चूसा लाल पर बाप बेटे। हां गुलाबी है लाल है रक्त चूसा बढ़े तो बाप बेटी चिन्ना नियम तो चाहे टलो मलो मद खाइए टलो मलो लगी मद खाइए टलो मलो।